नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सुबह से ही बीजेपी सांसद तथा भारतीय युवा मोर्चा राज्य सभापति सौमित्र खां ने कहा था कि अभिषेक बैनर्जी चोर, डाकू एवं माफिया से जुड़ा हुआ है और दोपहर के पहले ही सौमित्र खां के इस बयान का विरोध किए तृणमूल नेता नेत्री ने। परंतु सौमित्र बाबू के इस मंतव्य पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं उत्तर बंगाल का उन्नयन मंत्री तथा कूच बिहार के प्रभावशाली तृणमूल नेता रविंद्रनाथ घोष। उल्टा रविंद्रनाथ घोष कहते हैं कि सौमित्र खां एक पागल व्यक्ति है, उसको अपने पागलपन का इलाज करवाना चाहिए। रविंद्रनाथ बाबू आगे कहते हैं कि सौमित्र खां राज्य सरकार के पास आवेदन करने पर राज्य सरकार ही उनका इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। दूसरी तरफ कूच बिहार तृणमूल कांग्रेस के युवा जिला सभापति अभिजीत देव भौमिक पत्रकारों के समक्ष कहते हैं कि शीघ्र ही कूच बिहार थाना में सौमित्र खां के विरुद्ध में मामला दर्ज किया जाएगा। राजनीतिक रूप से जवाब देना होगा तृणमूल को। खा और माथार मध्य एक सीट आछे, और रांचीते जाওয়া उचित, ওখানে পাগলাগারদ আছে, ওখানে আর চিকিৎসা করা উচিত। ওর রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করুক লিখিতভাবে, চিকিৎসার খরচটা রাজ্য সরকারই দিয়ে দিবে, তাও সুস্থ হয়ে বাড়ি আসুক। আর উনি যে কথাগুলো বলছেন এটা পাগল ছাড়া এ ধরনের প্রলাপ আর কেউ বকে না। তো আমি এটুকুই বলতে চাই যে এ রাজ্যে সামনে বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে অ্যাবসলিউট মেজরিটি পেয়ে আবার তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করবেন। আর ওই 2021-এর নির্বাচনের পরে ওই সৌমিত্র খাঁ ওদেরকে লোকলজ্জার থেকে বাঁচতে ওই হাওড়া ব্রিজে উঠে কলসি দড়ি গলায় দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে বিজেপির সাংসদ সৌমিত্র খাঁ যে মন্তব্য কুচবিহার শহরে এসে করেছেন, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এই শহরে সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির শহরে যে ধরনের ভাষা আজকে উনি ব্যবহার করেছেন তার আমরা নিন্দা করছি। খুব দ্রুত কোতোয়ালি থানায় এর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে। সৌমিত্র খাঁর বোঝা উচিত তার সৃষ্টিটা কোথা থেকে। একদিন এই দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাংসদ হয়েছিলেন, যাদেরকে নিয়ে আজকে উনি পথ চলছেন তার গুরুরা, তারা এই দলেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল করে গেছে। আজকে যে ভাষায় উনি আক্রমণ করলেন তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় এফআইআর করা হবে এবং উনি বলেছেন যা হওয়ার দেখা যাবে, আমরা আদালতেই যাচ্ছি, আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। गैर सरकारी मोबाइल संस्था का टावर बैठाने के नाम से करोड़ों करोड़ों रुपए हथियाने के कारण उस गैर सरकारी मोबाइल संस्था की तरफ से शिकायत दर्ज किया गया विधाननगर साइबर क्राइम थाना में। शिकायत दर्ज होते ही जांच पड़ताल पर उतरी पुलिस घटना से जुड़े हुए व्यक्ति विश्वजीत बेरा को सोमवार रात में गिरफ्तार करती है। सॉल्ट लेक विधाननगर साइबर क्राइम थाना का पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि गैर सरकारी टेलीफोन संस्था की तरफ से चलती वर्ष के 4 अक्टूबर को शिकायत दर्ज किया गया था। तकरीबन 2 महीना के भीतर ही आरोपी विश्वजीत बेरा को हाइला विलो इको पार्क संलग्न एक आवास स्थान से गिरफ्तार करती है विधाननगर साइबर थाना का पुलिस। इधर पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि रुद्र सॉल्यूशन नाम से एक कंपनी खोलकर सॉल्ट लेक के बीजी ब्लॉक पर ऋण लेकर ऑफिस खोलते हैं एवं इसी ऑफिस से भारत के नागरिक को टावर बैठाने के नाम पर ठगते थे विश्वजीत बेरा। पुलिस का अनुमान है कि इस चक्र से बहुत से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इसी कारण मंगलवार आरोपी को विधाननगर महकुमा के अदालत में हाजिर किया जाएगा एवं विधाननगर साइबर क्राइम थाना का पुलिस अपने हिरासत में लेने के लिए आवेदन करेगी, क्योंकि उस आरोपी को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करके जानना चाहती है कि इस टावर बैठाने में करोड़ों रुपए ठगने में और कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अरे कोई भाई नहीं है, ये तो साधारण काम ही है। ये तो साधारण काम। বিশ্বজিৎ विश्वजीत उठ ना रे, मास्क लगा। चलो ठीक है, चलो 1 मिनट दादा, 1 मिनट।
प्रतिवर्ष दूर दूर से कम बेस विभिन्न प्रजाति की पंछियां आती है जलपाईगुड़ी संलग्न तीस्ता नदी के चौड़ इलाके में। इस वर्ष इन पंछियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बहुत वर्ष पहले तीस्ता चौड़ में अधिक संख्या में पंछियों का आना होता था और इस वर्ष कोरोना परिस्थिति के कारण जो लॉकडाउन था, इसी कारण इस वर्ष सबसे ज्यादा पंछियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए नए नए प्रजाति के पंछियों को देखा जा रहा है तीस्ता नदी के विशाल चौड़ इलाके में। तीस्ता के आसपास खो जाने वाले आवास स्थान फिर मिलने जा रहा है उन पंछियों को। इसी कारण पंछियों की संख्या बढ़ रहा है, कहकर जानकारी दिए जलपाईगुड़ी साइंस एवं नेचर क्लब के संपादक डॉक्टर राजा राउत। उन्होंने आगे कहा कि पिछले अक्टूबर महीने से नियमित रूप से तीस्ता नदी के चौड़ संलग्न इलाका में समीक्षा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर दिसंबर से फरवरी महीने तक बहुत ही परियायी पंछियाँ आती है और इन सभी पंछियों के आकर्षण में इस वर्ष बहुत दूर दूर से पंछी प्रेमी फोटोग्राफर का भीड़ लगा हुआ है। तीस्ता नदी के चौड़ में शीतकाल में ही पंछी समीक्षा का कार्य किया जाता है, इसलिए इस वर्ष सभी ने खासकर पंछी प्रेमियों ने तीस्ता चौड़ को ही सबसे ज्यादा गुरुत्व दे रहे हैं। समीक्षा शेष करने के बाद संग्रहित तथ्य बॉम्बे नेचर हिस्ट्री साइंस WWF एवं देश के परिवेश मंत्रालय को दिया जाएगा, कहकर जानकारी दिए डॉक्टर राजा राउत। इस प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के पंछियों का तीस्ता संलग्न चौड़ इलाका में मिलने से भविष्य में सरकार के पास इस इलाके को केंद्र करके पक्षी आलय बनाने का दावी जनाएंगे वे लोग। इस वर्ष तो अक्टूबर महीने से दूर दूर से विभिन्न प्रकार के पंछियों का आना शुरू हुआ है। इस वर्ष 3 प्रकार का हाथी, विभिन्न प्रकार का हंस, शिकारी पंछी सह विभिन्न छोटे बड़े पंछियां देखा जा रहा है तीस्ता के चौड़ इलाके में। আমরা সকলেই জানি যে প্রায় ৮-৯ মাস হতে চলো লকডাউন ছিল গোটা দেশে, এখনও তার জের চলছে। তো এইটার প্রভাবে আমরা খেয়াল করছি যে বেশ কিছু পাখি প্রতি বছরই এখানে পাখি আসে, কিন্তু এই বছর অনেক বেশি এবং অনেক প্রায় ধরনের বেশ কিছু নতুন, যেটা আমাদের আগে রেকর্ড ছিল না, এখানে তিস্তার চরে দেখা যাচ্ছে। তো এটা আমাদের কাছে একটা আনন্দের বিষয় আমাদের কাছে, এবং যে কারণে আমরা প্রায় অক্টোবর মাস থেকে শুরু করেছি এই একটা সমীক্ষার কাজও চলছে এবং আমরা ছবি তুলছি, এবং যারা ছবি ভালোবাসেন এমন মানুষ প্রতিনিয়ত আসছেন, প্রচুর আসছেন, তারা ছবি তুলছেন। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে ডিমোসাইলি বলে একটা বিশেষ রকমের ক্রেন বা সারস আসছিল, সেটাও এখানে পাওয়া গেছে, দুর্লভ, এখানে কোনোদিনই দেখা যায়নি। এরকম বহু আমুর ফ্যালকন থেকে শুরু করে এরকম বহু পাখি আসছে নতুন, নিত্য নতুন, যেগুলো আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব আনন্দের যে এই তিস্তা নদী এবং তিস্তার চরকে কেন্দ্র করে এখানে পাখি আসছে, এটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের। মূলত এখন ধরুন সমীক্ষার কাজ করছি, সেখানে আমরা যেমন রেকর্ড করছি কোনটা কী পাখি কত সংখ্যায় আসছে, এবং এইগুলো নিয়ে আমরা রীতিমতো এটা বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং WWF এদের কাছে এবং সরকারের কাছে আমরা পাঠাবো এই তালিকাটা, এখানে এই পাখিগুলো আসছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই পাখিগুলোর বেশ কিছু পাখি আছে যাদের নতুন বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে এই জায়গাটা। তো আগামী দিনে যাতে এই সব জায়গাগুলো যদি দরকার পড়ে পক্ষীরালয় যদি গড়ে তোলা যায়, তার জন্য সরকারকে আমরা প্রস্তাব দিতে পারি। এইসব আমরা চাই জলপাইগুড়ির যারা সকল নাগরিক আছি, যারা পাখি এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসি, সকল স্তরের মানুষকে আমরা বলতে চাই যে আমাদের এখানে ওরা যে এসছে তাদেরকে আমরা অতিথি হিসেবে তাদেরকে সমাদর করি, সম্মান জানাই, এবং এটা নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি, কারণ আমরা এখানেই এটা নিয়েই বেঁচে থাকতাম উত্তরবঙ্গের মানুষ। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি মার্বেলের বিপুল সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের মার্বেলের কিংবা গ্রানাইট ইত্যাদি বেছে নিতে চান? তাহলে চিন্তা করছেন কেন? জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি গেটের উল্টো দিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সানরাইজ মার্বেলের সুবিশাল শোরুম, যেখানে আপনি পাবেন সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, কোটা স্টোন ইত্যাদি। বিভিন্ন ডিজাইনের সঙ্গে এখন থাকছে ছোট বড় রকমারি সাইজও। তাই সোজা চলে আসুন সানরাইজ মার্বেল, রাজবাড়ি পাড়া, জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম, এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976।
আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। जलपाईगुड़ी शहर संलग्न मोहित नगर का जातीय सड़क का अवस्था बहुत ही खराब है। मोहित नगर इलाका के निवासियों का आरोप है कि बहुत दिनों से जातीय सड़क पर चलाचल करने में बहुत ही मुश्किलें उत्पन्न होती है। एक तो सड़कों के बीच में बड़े बड़े गड्ढे, दूसरी तरफ धूल मिट्टी, फलस्वरूप छोटे से बड़े समस्त वाहनों की चलाचल में मुश्किलें आ रही है। प्रत्येक दिन ही इन सड़कों से गुजरते हुए बड़े चक्के की गाड़ियों नष्ट हो रही है। रात के वक्त इन सड़कों से होकर गुजरना और भी भयानक हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण इन सड़कों से समस्त वाहनों सह मनुष्य के चलाचल में परेशानियां हो रही है। मोहित नगर इलाका के निवासियों का समस्या को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द इस इलाके के जातीय सड़क को मरम्मत करने का आवेदन किया गया है जातीय सड़क प्राधिकारी से। মাঝে মাঝে জল দেওয়া হয়, যখন রাস্তায় জল দেওয়া হয় তখন ধুলোটা থাকে না, কিন্তু জল না দেওয়া হলে সেক্ষেত্রে ধুলোতে ঘরবাড়ি ভর্তি হয়ে যায়। প্রথম কথা, রাস্তাটা বড় বড় খন্দে ভরে গেছে। এই রাস্তাটা ইমিডিয়েট কিছুটা হলে ঠিক করা প্রয়োজন, যাতে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে এড়ানো যায়। এবং মানে এই এলাকা থেকে একদম মোহিতনগর ঘুমটি কাছাকাছি পর্যন্ত এই এলাকা, সেখানে অনেক বড় বড় গর্ত আছে, সেগুলো ইমিডিয়েট ঠিক করা দরকার। দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যখন তখন, এবং প্রায়শই ট্রাক খারাপ হচ্ছে, বাড়ির সামনে ট্রাক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের বেরাতে সেক্ষেত্রে অসুবিধা হয় বাড়ি থেকে। তো প্রশাসনকে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। राज्य सरकार की तरफ से समस्त राज्य में दुआरे सरकार नाम का एक शिविर चलाया गया। जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की तरफ से एवं पौरसभा की सहायता से जलपाईगुड़ी पौरसभा के प्रयाग हॉल घर से दुआरे सरकार शिविर का उद्घाटन किया गया मंगलवार को। पूर्व इलाका के 1 से 12 नंबर वार्ड के निवासियों से यह परिसेवा आरंभ किया गया। स्वास्थ्य साथी, तफसीली जाति उपजाति ओबीसी सर्टिफिकेट प्रदान, कन्याश्री, रूपोश्री, कृषक बंधु एवं 100 दिन का काम का गति किस प्रकार चल रहा है इत्यादि समस्त प्रकल्प किस प्रकार चल रहे, इन सभी विषयों को लेकर यह शिविर आरंभ किया गया है। जानकारी मिलती है कि 1 से 11 दिसंबर तक पहला राउंड, 15 से 24 दिसंबर तक दूसरा राउंड, 2 से 12 जनवरी तक तीसरा राउंड एवं 14 से 18 जनवरी तक चौथा राउंड होते हुए 30 जनवरी को इस शिविर का समापन होगा। यह शिविर आयोजन करने का एकमात्र लक्ष्य प्रत्येक इंसान को अपना अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए प्रशासन द्वारा शहरवासियों को इस शिविर में अंशग्रहण करने के लिए माइकिंग द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इस दिन इस शिविर में उपस्थित थे पौरसभा का चेयरपर्सन पापिया पाल एवं पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो प्रमुख। আমি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের এতদিন ছিলাম না, বর্তমানে এখানে সুবিধা পাবো বলেই এসেছি। সরকারের এই যে ভূমিকাটা অসাধারণ, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং আমি আছি। এতে কি মনে হয়, সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে, কি মনে হচ্ছে? খুব ভালোভাবে উপকৃত হবে। আমরা এই উপভোক্তার এর থেকে পিছনে ছিলাম, এখন বর্তমানে এটা পাওয়াতে আমাদের, বিশেষ করে আমি জলপাইগুড়ি বাসী হিসাবে খুবই গর্ববোধ করছি। প্রতিটি সামাজিক প্রকল্প যারা এখনও পায়নি, যারা কোথায় যাবে বিভ্রান্ত, এই অফিস থেকে ওই অফিস ঘুরে তারা বিভ্রান্ত হয়ে আছে যে আমরা সামাজিক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে এখনও অবগত নই, তাদের এক ছাতার তলায় এনে তারা যাতে প্রত্যেকটি পরিবার যাতে এই সামাজিক প্রকল্পগুলি পেতে পারে, তার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। আমাদের বিভিন্ন ফেসবুক পেজে তো আমরা দিয়েইছি, তাছাড়া আমাদের শহর জুড়ে মাইকিং করা হবে এবং আমাদের পোস্টার ব্যানার বিভিন্নভাবে দিয়ে আমরা মানুষকে সচেতন করব। আমরা আপাতত আমাদের পৌরসভার প্রয়াস হলে আজকে আমরা 3 দিন ব্যাপী আমরা ডেট দিয়েছি, তারা এখানে এসে সমস্ত রকম সুবিধা গ্রহণ করবে। তারপর পরবর্তীতে আমরা আস্তে আস্তে ডেটগুলি জানিয়ে দেব। 4টি ধাপে এটা হবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।